This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-om. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginstanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup para sa chance manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Cashawi na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganon din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the